Открой. Ач. Не открывай. Açma. Закрой. Kapat. Не закрывай. Kapatma. Сядь. Otur. Не садись. Oturma. Встань. Kalk. Не вставай. Kalkma. Работай. Çalış. Не работай. Çalışma. Отдыхай. Dinlen. Не отдыхай. Dinlenme. Спи. Uyu. Не спи. Uyuma. Помоги. Yardım et. Не помогай. Yardım etme. Звони. Ara. Не звони. Arama. Попробуй. Dene. Не пробуй. Deneme.